नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी जानिबा सिंह राशि व्यक्ति अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। अक्टोबर 2024 रे सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरेज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडियोटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। सिंह राशि व्यक्ति माने ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकू मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल रे आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लगे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा सिंह राशि व्यक्ति अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति सिंह राशि व्यक्ति अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होउछंती सूर्यदेव एवं सूर्यदेव द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। आउ सांगरे बुध एवं केतु मध्य विराजमान अछंती। तृतीय भाव रे विराजमान अछंती शुक्रदेव एवं आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती शनिदेव। अष्टम भाव रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। एकादश भाव रे विराजमान अछंती मंगल। सिंह राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी सूर्यदेव द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, किंतु 17 अक्टोबर को सूर्यदेव तृतीय भाव को विराजमान करिवे। सिंह राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, किंतु ध्यान रखंतु जे 17 अक्टोबर परे आपणकर स्वास्थ्य प्रति आपणको विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो, कारण 17 अक्टोबर ठारू सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान रहिबे तृतीय भाव रे एवं 17 अक्टोबर परे आपण माने अधिका ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती। आउ 17 अक्टोबर ठारू आपणकर भितर टिके चिंता मध्य लागी रहिबो एवं 17 अक्टोबर ठारू पूरा मास पर्यंत आपणकर काम कार्य रे आपणको टिके अधिका कष्ट मध्य करिबाकू पड़िबो एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य कमजोर हिजिबो 17 अक्टोबर परे। सेति पय आपण माने खाइबा पीबारे मध्य टिके ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पय अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पय। पंचम भावर स्वामी बनुछंती देवगुरु बृहस्पति एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे विद्यार्थी मानकर मन भितरे अनेक भावना सृष्टि हेबो एवं आपणकर पाठ पढ़ा को नै आपण माने बहुत किछि भाबी पारंती। आउ जदि विद्यार्थी माने आपणकर पाठ पढ़ारे कोनोसी भी डिसिजन नबाकू चाहुथिले 16 अक्टोबर पूर्वरु नियंतु, किंतु ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे आपण कोनोसी लोकंकर बुद्धि रे चलंतु नाही किबा कोनोसी लोकंकर कथा मध्य धरंतु नाही। आपणकर पाठ पढ़ारे जहा मध्य डिसिजन नबाकू चाहुथिले निज इच्छा रे एवं निज बुद्धि रे नियंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो अक्टोबर 2024 रे। पंचम भावर ही लव लाइफ पय देखा जाई थाए। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिकी आपणकर सेकंड हाउस रे दृष्टि देबा हेतु अक्टोबर मासरे आपणकर वाणी को विशेष कंट्रोल रे रखंतु एवं आपणकर लव लाइफ रे विशेष सावधान रो सहित कथावार्ता करंतु, नहेले आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि हेबो। किंतु गुटिए भल कथा हला जे अक्टोबर मासरे आपणकर लव लाइफ रे बहुत भल फीलिंग्स रहिबो, किंतु गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे आपणकर पार्टनर को बाधिला भली कोनोसी भी कथावार्ता करंतु नाही, कारण आपणकर कथावार्ता जगु अक्टोबर मासरे आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि हेबार संभावना रही अछि। खास करी आपणकर वाणी को विशेष कंट्रोल रे रखंतु, ताहेले जायकि आपणकर लव लाइफ पूरा मास पर्यंत भल रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो अक्टोबर 2024 रे। सप्तम भाव होइथाय मैरेज लाइफ रो भाव। सप्तम भाव रे शनिदेव विराजमान अछंती एवं जानि रखंतु जे शनिदेव बकरी स्थिति रे विराजमान अछंती। सिंह राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शनिदेव आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान रहिबा जगु जदि आपण माने अक्टोबर मासरे स्वामी स्त्री कोनोसी जगारे बुलीबाकू जीवाकू चाहुछंती ताहाले आपण माने जाई परिबे। शनिदेवंकर स्थिति आपणक पय बहुत भल रहिबो, किंतु सिंह राशि व्यक्ति माने खास करी गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ହଠାତ୍ କିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବିଶେଷ କରି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି 10 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ 10 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ତୀର୍କ ଭାବରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଖାସ୍ କରି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ରଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନ ଲଗାଇକି କାମ କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିବେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଦେବ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦିକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ।
जदि आपणमानंकु ए भिडियोटी पसंद लागिथाए ताहले ए भिडियोକୁ गोटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद।